Ready, the players are ready. Time has come for the main event. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Raymond Reggie of the Mighty Mouse, Roberto Ilaga. Og Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert. Mao na itong game 1 ha. Game 1 sa atong bakbakan diri sa Malipayon, Inayawan, Cebu City. Okay na itong bakbakan diri organized ni Idol Gerald Haka. Sponsored by Sir Goodimar. Okay, game 1 na ta. Servisyo na Mighty Mouse para ano? Ay, kini. Wala. Umati ka mong bakbakan wala. Score. 1-0 na. 1-0 in favor of Team Consolacion. Okay, ni servisyo the Mighty Mouse para dos. Tara. Okay, Reggie. Pabuto nas basuka si Reggie. Trapo. Pone. Tara. La. Inside pa. Hapit lang. Kwa ni the Mighty Mouse. Kulapo. Tuara. Laumta ni lagi. Di madawat ang tirang Kulapo. 2-0 na, 2-0. Kini servisyo the Mighty Mouse para Tris. Ay si Idol Jobert. Itag servisyo ni the Mighty Mouse ay i-score 3-0 na. Shout out ni Yoyo Emil Quijano. Ang tag-iya sa Emil Van Puren diha sa Kiyot ha. Kiyot Cebu City. Yoyo Emil Quijano og sa iyang pinanggang asawa nga si Ma'am Leone. Shout out ni Moyo. Shout out sa ni Rapi Saruminis sa Kalam TV. Shout out Direk Diparini og ni Tatay Conrado Aliga. Shout out. Salamat kay boss sa gihatag ninyong panggasolina. Og sa inyong pag-abi-abi sa lamian nga pagkaon diha atol sa bakbakan diha sa Banlot, Cebu nga. Grabe ang tirang ilagay. Mura mag nakakaog litson sila ga gilabay maglayo mayo. Okay, back to the ball game. Servisyo Kulapo para ano. Sahod pang Dong Raymond. Gipiktusan Jobert ay. Sus kagings Dong Raymond. 3 na. Wa ka react si the drunken master atoy. Servisyo Kulapo is the best. Score again. 2-3 na. 2-3 na. Shout out Konsihal Silso Gabunada diha sa Luir Manggahan, Kalunasan, Cebu City. Gagangganan to ko ni Sadam. Sadam. Susan Roses di makaon ng tukmo ni Sadam. Makahilo. I-score. Igualis 3 na. Charlie Milan, shout out. Isninyo Tamayo, shout out. Janrel Canonio, shout out. Gini para 4, igualis 3 ang ato ang game 1. Lobo, gihatag ni Ilaga. Gilaras ni Kulapo. Gitubag ni Dong Raymond. Gipikang Reggie. Tuara, gipungasi. Na gapungasi na. Ang mga bula, tuara. La kadiha. Sugad nas mga bula, La. Kabaguros na mga bumba. Why magpadaog gino. Laum tanil di madawat ang tira ni the Mighty Mouse, Roberto Ilaga. 4-3 na. Servisyo Kulapo para 5. Jobert may pusing. Ligwat. Jobert again. La. Kanag binay luay na. Trapo. Do pa rin. Do. Wana pasadas la do. Pasadas. Ihatag diri skilid ko. Wana. Spartan shot na sahod ni Reggie. Kulapo. Bigay lang muna. Allah tara. Tuara. Tuara. Linap dusay na sakto.
Ay, tuara. Ay! Good item! Good item. Sus, grabe ay. Hawan pas kang manang. Oy, shout out Idol Hector Larayos. Og nila ni Boss Iber. Og ni Bakang. Bakang, shout out. Dara. Bakang ni Boss Hector Larayos og ni Boss Iber. Di adiri sa sideline sa atong balibulan. Og kabkas pa adiri. Courtesy sa tira ni Kulapo is the best. Hey, Rangers di Aus, Kulapo. Size 3 na ang atong score. Kini serbisyo Kulapo is the best para City. Serve Kulapo. Layay, ayay! Here come the spike! Ah! Kill them! Kill them! Kuya, Jobert ay. Woo! La! Grabe ato. Usapa to ninyo. La! Ini serbisyo Kulapo. City 8 na. Ah! Pangag na sa nagkanto. Grabe ay Kulapo ay giwi anong ipakaon ng dong. Imo masang hiwion way makakuha ana. Oh, serbisyo Kulapo para 9. La, Jobert, may pusing. La, pusdak. Agay! Hawan pas kang manang. Gibarbasa ni Dong Rimon. Gibarbasa ni Dong Rimon ang kang manang. Hawan pas kang manang. Oh, 3-8 na. Kini para 4. Serbisyo The Silent Assassin. Rigi Caban. The Pride of Consolacion. Ah, trapo dong. Punan pang Jobert la. Kulapo ang Jobert kombinasyon. Sound. Tukpod ba di sa dam? Ay, good item. Good item. Good item. Diha na. Good item. 8-3. Kini serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 9. Agay, Jobert again. Ah, tuara. Ah. Wah, to maukabkas pa to. Out ball. Side out, side out. Kini para 4. Serbisyo The Drunken Master Dodong Rimon. The Drunken Master milayat. Sound. Gipun ani The Mighty Mouse. Ay ay, babay na. Patay nga nabitay. 4-8 na. Tino nga ang atong score sa atong game 1 in favor of Team Cebu City. Shout out din ni Jok de la Calzada. Shout out Charlie Milan. Shout out Is Nino Tamayo. Shout out Jiri Libradilla. Shout out Jidri Mika Rosaldas Bagal nga Compostela. Ay ay Jobert nanikot na piyo. Agay! Grabe oy, ukabkas pa dire ang Team Cebu City. Courtesy sa tira ni The Silent Assassin Rigi Caban. Jupin Malakaw, Monrich Agoncillo, shout out. Bulabog bay og ni Master Risoy og ni Nico, shout out. Naa sa atong sideline na. Ah, Dong Rimon may postdak tasan. Ah. La Lobo. Ilaga again. La. Gi-counteran Jobert, tuara pukot ang maral. Kamang-kamang na. Side out. Shout out niya sa ato ang mga atang sa inayawan. Sila Jobin Master o si Elmer. Ay, tuara. Ge, bigay lang sa. Wala, arak na. Ay, tuara. La. Agay, may kalit lang. O tikwahaw. Buslot ang Team Cebu City. Buhagay. Side out. Serbisyo The Mighty Mouse Roberto Ilaga. Shout out ha Jimboy Claros. One shot vlog ni Gerson. Shout out. Ay tuara. La Jobert 3 shot competition. Jobert again. Kwarta na. Ige. Laras. Ay tuara. Ay. Agay! Wala! Guba na ba ispuntukan? Wala! Sugod na kriminal ni! Wala ni! Nanay goodbye yan eh! Ah! Ay! Wala ni!
La, kulapo. Ay. Jobert, la, balik. Plastada. Hala ka diha. Awas na. Shout out ni Siga. Boss Rilayar. Shout out. Serbisyo Ilaga. Para City. Ay. Para City. Ukab kaspa sa Team Cebu City. 8 City na usa na lalabaw sa Team Cebu City. Change position ta. Change position na si Jobert o si Kulapo is the best. Backstop na si Idol Jobert o si may one way si Idol Kulapo is the best. Okay, ni servisyo da Mighty Mouse. Para igualis 8. La. Ay, milayatas dong Raymond, dadrangkin master. Sahod pagyapon. La. Okay, rak dia. Wari bangag dire. Uwan dol. Pauwan ni Bumbadol, pauwan ni. Ay, wana hapa na mo. Agay, good item na. Nabangga pa. Nabangga pa sa kapapar si Roberto the Mighty Mouse. Natrap ang Ilaga. Ang Ilaga natrap. Wa makalusot. Otso ha, kini para 9 ni. Okay na, basta 2 lang. Okay, back to the ball game. City 8, kini para 9. Para 9. Kulapo serve. Permira. Segunda. Luka pa na. Hala ka dia. Awas man Kulapo. Di ada vlogger sa Desluyo guys. Ato Tadara. Bagyo guwapo kay da. Apple unsa na iPhone ang gida? iPhone la. Laras Jobert. Kini may ibo. Agay. Tiad na Kulapo sa tira ni Rigi. Pero buhay pa. Bigwat. Trapo. Was. Agay. Balik. La kadiha. Ay, tuara. La, baguros na pungasi na mga bula. Okay. Ego. Okay, back to the ball game. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 9. Spartan shot. Net bag. Wa kasod. Sus, gibangkaw ni Jobert. Wa makasod ang bangkaw. City 8 kini para igualis ni servisyo na Drunken Master. La. Okay. Gabi ay bantukas mga bulagi. Sansan ni mayo. Kana. Bukal na. La, bukal na. La. Tara. Okay. Kwarta na. Gege, Latos sakto, way hinay bula. Ay, tara. La. Agay. Hala. La, dire kilid. Gilatos ni Kulapoy, murag nakabunal irong buwag agay. Nitbag tira niya, Idol Jobert Marcinas. Gualis na. Balang pa mo, masusulis lang. Gualis 8 na. Okay, di servisyo the Drunken Master Raymond Sukaili, taga Balili. Ay, tuara. Grabe RJ. Ayaw hiwi RJ. Kana kay hiwi man sa ni mo RJ. Wano nakakuha. kana pabor. Awan pas kang manang. Okay ra na. No, biotso na. The Mighty Mouse Milaras lah. Gi.
Buyok! Buyok Kulapo! Tuwit! Tuwit! May gawas ng Super Mario ni Kulapo! Ah! Alage! Bahog! Bahog git! Ge! Na! Ala kaniha! San! Ah! Bukal na! Ah! Ala! Wala! Goodbye Philippines! La! Wala ha! Naidron! Babaw! Agay! Bitay na! Hala ka niya! La! Suod pa! Woo! Pakpak! Pakpak again! Side out! 9-8 in favor of Team Consolacion. Kini serbisyo Sadam Forever, the game breaker para Iguales. Agay Sadam. Buyoki Sadam. Ay, smash. Lawa. Sahod pa. Side. Taray. Gipunandong Raymond, sahod na dire. Sahod lagi po na. Ay, sabit na. Iguales na. Iguales 9 na nga tong gimuan. Lah, kolbahin na moy. Ang mga nakasugalwan na maginhawa. Diri skilid. Wala, nangatol ng mga bune. Hala kaniya. Tungko ni Sadam, good item na. Wala. Sus, gibarbasa ni Sadam Forever oy, the game breaker. Hawan pas kang manang. Good item kayo. Nindot kayong butanga. In English, good item. Oh, servisyo Sadam Forever. Agay. Gi, ligwatol. Permira, segunda. Gi. La. Tercera. One ay kwarta. Halalaras. Gi buyok. Buyok bayo kay bukal na. Latos ki. Uwan tagba, baha tagbomba, baha. Baha bomba. Kada. Wala na. La tora. Ala kaniha oy. Nanay gun. Lawa pa na. Ay! My goodness! Woo! Bangag ang Team Cebu City. Boom! Syakala. Hawan pas buga ni Manang. Ay, ada tu kapal dire. Kinsa? Aparatos sa Nyawan. Shout out. Hawan pa kunos buga ni Manang. La serbisyo damay tibaws. Ge. Buyuki. Ge, pone kay buhi pa. Ge. Latusa mayukol. Para manghubag ng lubot. Ge, bunali na. Ah, suara. Ay. La. Ay, la sahod pa ha. La, umati ka bumbak-baka na. Ay, kulapo. Iguales Gis na ang atong gimuan. Wana. Trilingan eh. Wana. Doon atas terminal. Wala, gadangarang na tas terminal ha. Panudlay na mo. Ya, dayon, andaman na inyong plitihan. Oh, servisyo na Mighty Mouse. Iguales Jess. Panahon sila para panay. Ah! Tuara, grabe eh. Gikan law yuta. Kanlat ni Kulapo. Ah! Side out. Bola sa Team Cebu City. Oh, serbisyo nga Quitis ni Kulapo. Para 11, Quitis. La, ay, Kulap. Here come the spike. Tuara, yay na. Oh, si sila ganahan ng Quitis, ay. Quitis, oh. Para daw sa Diman, serbisyo ni Kulapo. On si Jis. For the win na ang Team Cebu City sa tong game 1. Quitis nga serbisyo. Para daw sa Diman, serbisyo ni Kulapo. Ganda ngarang na. Now serving. Super Mario Kulapo. Agay, tuara latos na.
Lagi. Ge. Buyok. Buyuki sakto dol wala gubana. Ay, tuara, ay. Ala kanya sintro. Ala, kulapo sahod pa lobo. La. Ay, wala. Sagang pa na. Wala. Gumba na ba ispunsukan? Hinahinay na. Ay na. Daog lang Team Cebu City sa score nga 10-12. May daog ang Team Cebu City sa atong gimuan sa atong bakbakan diriya sa Malipayon, Inayawan, Cebu City.